सेप्टेम्बर 3 सालमारी क्राक साल सारिनि दाम बातामनि जराव कलिया शहर बाद बांग्लादेश हा आरि आमसाई मोनोलेन कास्टम तै बांग्लादेशनि चिदक उमरनि स्वर्णदासनि मांकथै बीएसएफ ब्रेन्डिया बांग्लादेशनि हा आरि मोननो यागो याफर रेखा मांकथै याफरमानि जराव कनि हा कतनि हा मरगनाय ब्रेन्डिया खुबै गोबांमा बरक कुथुम लायजा खुसाथाय कलायो बांग्लादेशनि मौलवी बाजार हांकर जुरी थाना बाय खबजा बांग्लादेशनि बरक चिदक उमरनि स्वर्णदास सेप्टेम्बर तालनि पुलिया सालमारि हर गथुगो कलिया शहरनि इरानी थाना बाय खबजा लातियापोरा बीओपी नि बिसिं खबजा बाद बांग्लादेश हा आरि आमसति राजा जायाति खलाय बाद हाव हाबै तमनि जराव चिदक उमरनि स्वर्णदास हा आरि आमसाइनि 0 पॉइंट गुली नांका तै लांमा आरिखा यागोलो डिसेम्बर रिपीट यागोलो सेप्टेम्बर तालनि 9 सालमारि तां साले सारिनि बखा 0 पॉइंट मांकथै खसावै उनकोति हांकर साकामनगो पोस्टमर्टमनि बागै हरजाका मांकथै खसावै तुबजाखा लटियापुरा बीओपी रिपीट मांकथै खसामानि यागोलो लाटियापुरा बीओपी नि 199 नंबर बैटेलियन बीएसएफ नि बखातै इरानी थानाव कायसे मामला बखलायजाका मामला नंबर अंखा 66/2024 कुबुनि फाजिं सेप्टेम्बर 3 सालमारि क्राक सालदि पुने जराव मांकथै पोस्टमर्टम नि यागलो कलिया शहर आमसायो नि बाद बांग्लादेश हा आरि आमसायो बीएसएफ तै बांग्लादेश नि हा आरि मरंगरनि बिसिंगो फ्लैग मीटिंग पांदा सुजाका फ्लैग मीटिंग नि यागलो चिदक उमरनि स्वर्णदास नि मांकथै फुनुकजाका थैजा ब्रैनि बुफा फरेन्द्र कुमार दास न फरेन्द्र कुमार दास बांग्लादेश नि मौलवी बाजार हांकर जुरी थाना बाय खबजा यो तंनाय बर फरेन्द्र कुमार दास मांकथै नुमन यागलो सिनुबै मानखा मांकथै बिनि चिदक उमरनि बुसाजक स्वर्ण दासनि न यागलो बीएसएफ ब्रेन्डिया तै बांग्लादेश हा आरि मंगनाय रंनि बिसिंगो ऑफिशियल सामु हुमं पाइमानि यागलो बीएसएफ नि बखातै मांकथै बांग्लादेश हा आरि मंगनाय रंनि यागो याफर जाखा मांकथै याफरमानि जरावो तंगलगिवो इरानी थानानि उशी अरुणोदय दास कलेशा थानानि उशी सुकांत सेन चौधरी आकर्षण यागलो कक्तबर थुमनि कुथुम रिंगै साका चिदक उमरनि स्वर्णदास बांग्लादेशनि बरक मांकथै बांग्लादेश हा आरि मरंगनाय रंनि यागो याफर जाखा आजरावो थैजाक स्वर्णदासनि बुफा फरेन्द्र कुमार दास दङ हनै साका तेबो सावि मानखा सिलाइ गुलि थैनाय स्वर्णदासनि खाखलाति लाई थांगा फियाबा आ सिलाइ गुलि बीएसएफ नि दा एबा बांग्लादेश हा आरि मंगनाय रंदा आबो फरेंसिक रिपोर्ट फाइमान यागलोनो साइ मानसिनाय গতকালকে বিএসএফ এর ইনফরমেশনে আমরা একটা মহিলা মেয়ের ডেড বডি উদ্ধার করি লাঠিয়াওড়া ফেন্সিং এর পশ্চিম দিক থেকে। তো এটা যথারীতি আমরা কালকেই পোস্টমর্টমের জন্য হসপিটাল কৈলাসহর পাঠিয়েছিলাম। তো আজকে এটার পোস্টমর্টম কমপ্লিট হয়েছে। আর এখনে আমরা পাঁচটা বাজে এখন বিকাল। তো পোস্টমর্টমের পরে আমরা বিএসএফ এবং পুলিশ মিলে বাংলাদেশের বিজিবি এবং তাদের পুলিশের হাতে এবং মেয়ের বাবার শনাক্তক্রমে আমরা ডেড বডি ওদের কাছে হ্যান্ডওভার করেছি। তো ওরা এখন ডেড বডি নিয়ে চলে গেছে। যে নাবালিকার মানে মৃতদেহটা পেয়েছিলেন আপনারা, সেই নাবালিকার বাড়ি কোথায় ছিল? বাড়ি বাংলাদেশ জুরি। তো আজকে এই মৃতদেহটা কে শনাক্তকরণ করেছে? তার বাবা, তার নিজের বাবা ফরিন্দ্র দাস। তো মৃতদেহের শরীরে কোনো ধরনের আঘাত পাওয়া গিয়েছিল কি? এটা তো একটা ফায়ারিং আঘাত ছিল। তো এটা এই মৃতদেহটা গতকালকে ঠিক কোন জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল? লাটিয়াপুরা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে 2.5 কিলোমিটার উত্তরে কালেরকান্দি। পিলার নাম্বার কি আপনার মনে আছে? পিলার নাম্বারটা মনে নেই। কি মনে করেন এটা কি কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে? হয়তো রাত্রিবেলা তারা অনেক লোক ছিল, ক্রস করতেছিল বর্ডার দিকে বা ইন্ডিয়ার দিকে আসতেছিল, তখন হয়তো বিএসএফ করেছিল। টোটালি এটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, ইনভেস্টিগেশন পুরো আসবে আর কি।